Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। নাজানো, don't know, don't know। প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ বাবে মই আহিব পৰা নাছিলো। Owing to heavy rain, I couldn't come. Owing to heavy rain, I couldn't come. মোৰ ওচৰত আৰু আন এখন কিতাপ আছে। I have another book. I have another book. মই তোমাৰ পৰা মুক্তি পাব বিচাৰো। I want to get rid of you. I want to get rid of you. ভাল প্ৰয়াস কৰিলা। Well tried. Well tried. আশা কৰো আপুনি উপভোগ কৰি আছে। Hope you are enjoying yourself. Hope you are enjoying yourself. তাই মোৰ লগত এই বিষয়ে কথা পাতিব লাগিছিল। She should have talked to me about this. She should have talked to me about this. তুমি ইমান চিন্তা কৰা উচিত নাছিল। You shouldn't have thought so much. You shouldn't have thought so much. তুমি মোৰ শুভাকাংক্ষী নহয়। You are not my well-wisher. You are not my well-wisher. কি ক'লা তেওঁক? What did you tell him? What did you tell him? মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে। I don't like at all. I don't like at all. হুবহু একে ধৰণে। Exactly the same. Exactly the same. যদি মই তোমাক সহায় নকৰো তেতিয়া? What if I don't help you? What if I don't help you? মোৰ ওচৰত কথা পাতিবলৈ সময় নাই। I don't have time to talk. I don't have time to talk. মোৰ ওচৰত বুজাবলৈ সময় নাই। I don't have time to explain. I don't have time to explain. এতিয়াৰ পৰা সি তোমাক কেতিয়াও আঘাত নিদিয়ে। Now onwards he will never hurt you. Now onwards he will never hurt you. ভাল সময় আহিব। Better time will come. Better time will come. মনত লাগিছিল যে তাক এটা থাপৰ মাৰো। I felt like slapping him. I felt like slapping him. হাসি হাসি কথা নকবা। Don't exaggerate. Don't exaggerate. তেওঁ অদ্ভুত কথা কয়। He talks strange. He talks strange. আৰু কিমান? How much else? How much else? বহুত দিনৰ পৰা তেওঁৰ কোনো খা খবৰ নাই। I have not heard about him for long. I have not heard about him for long. তোমাক বহুত দিন ধৰি দেখা নাই। You were not seen for long. Didn't see you for a long time. You were not seen for long. Didn't see you for a long time. কেৱল পইচা দিলে কাম নহব। Just give money will not work. Just give money will not work. কেৱল হয় বুলি ক'লে কাম নহব। Just saying yes will not work. Just saying yes will not work. তুমি মোৰ কথা কিয় নুশুনা? Why don't you ever listen to me? Why don't you ever listen to me? যাবলৈ দিয়া। Let it be. Let it be.
মোক তোমাৰ উপদেশৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। I don't any need of your advice. I don't any need of your advice. আৰু এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক।